रुको जरा सबर करो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खिचड़ी अच्छी थी, एक नंबर। रुको जरा सबर करो। शाबाश बेटा। अरे यार मेरा नेट ही नहीं चल रहा। रुक रुक मैं करता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। अच्छा ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कर दिया देख। क्या कर दिया? हॉटस्पॉट ऑन कर दिया भाया। कर दे दे दे। মকিবুল তোর তো এটা ফার্স্ট রোজা না, তুই তো ইফতারে দোয়া জানোস না, আমি শিখাই দিই। না ভাই আমি দোয়া শিখছি। আচ্ছা কসে শুনি। আল্লাহুম্মা ইন্নি, মার নাম মুন্নি, বাবার নাম গাবুরা, আমার রোজা হইলো পুরা। আমিন।